Next. 1-0. Yes. Pass to Oni. No good. Rebound by Steve. Dokman. Next. Rebound by Oni. Sir, kaya konti yung ano sir? First aid sir? 5-40. Bob. Bob. Parks. Next. Doktora. Okay, pala mo. Iyan. 2-0. Bob. For 2. Short. Number 9. Ano pangalan mo? Ha? Watson. Siya kasama mo sa Sir, Short. Rebound by. Kaya pala hindi ka sumasagot. Pag beses ang pag-aaral liga. ano number niya? Tapos, Ano yung pangalan? sabi Ito si Ian. Yung isa number 9 sila. Oni. wala sa Bob. For 2. Pasa na pala. Tambal sa reverse. kontak ko rin. Score is 2-1. Favor of Black. 4 minutes. Wala sa listahan. Dapat may kahapon. Yung basic ko, gusto niya yung kabayan. Sir, may dalawang bago dyan. Dapat. Bigay mo ha? Dalawang bago sir. Ian at sir. Pero nakalaro sila sir. Doktora. Lista ko lang muna yung ano sir. Tapos si kaibigan. Next. Parks. Si Tony at saka ano, magkasama. Oo. Dalawa lang kami. Ay, kasama si Score is 4-1. 3 minutes and 30. Paul. At saka si tatay ni ano. Si Rebound by Ian. Ian. Steal by Parks. ayan si Andre. No good. Rebound by Bob. Pagka dapat may kahapon dyan. Puno sir. yan sir. Sige dito sir. Eh, ito pa sir. Ian. Red. Sir. Basta sinunta ko lahat ng record sir. Kalpis na to. No good. Rebound by Ed. Put back. No good. Hindi kasali si Calvin. Ha? Kahit eh. Rebound by Sid. Ito sir, bago. Doktora. Sabi nasa labas Ito sir. bago sir. Doktora. Yan tata. Yung iba sir, ito wala sa listahan sir. Eh, nabago sa Doktora. No good. Rebound by Oni. 2 minutes and 20. Bob for 2. No good. Edward, no good. Foul. Who's foul left? Andre. Ian, still. Oni. Andre. Doktora. Score is 5-1. 1 minute and 30. Sir,
1 minute and 20. Bob. Iyan ang good. Rebound by Sid. Doctora. Pass to Dex. Score is 7-1. 40 seconds. Ikaw lang mag-isa, te? Walang kasama, ano? 30 seconds. Bob,